السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پست ہمت کبھی پاتے نہیں منزل اپنی، پست ہمت کبھی پاتے نہیں منزل اپنی، عزم رکھنا ہے تو پہاڑوں سے بھی اونچا رکھو۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں ایک ایسی شخصیت کو روبرو کرانے جا رہا ہوں جن کا اسم گرامی حافظ فہیم الدین ہے۔ آپ کا تعلق اتر پردیش کے مردم خیز ضلع پرتاپ گڑھ کے گاؤں دیواسا سے ہے۔ آپ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ حافظ شہاب الدین صاحب کے بھتیجے ہیں جو اگئی پور مکتب کے بانی تھے، اور ان کی قرآنی خدمات پورے علاقے میں مشہور و معروف تھی۔ آپ کے شاگردوں میں بچپن سے لے کر 55 تک سبھی ہیں۔ انہی کے گھرانے سے حافظ فہیم الدین صاحب ہیں، جو خاندانی وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ بھی 25 سالوں سے حیدرآباد میں قرآنی خدمات بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ مدرسہ ابی ابن کعب کے بانی و ناظم ہیں۔ یہ مدرسہ حیدرآباد شہر میں واقع ہے، اور گفتگو میڈیا کے ایڈیٹر مولانا عبداللہ سلمان قاسمی نے آپ کا ایک مختصر انٹرویو لیا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں تاریخی شہر حیدرآباد میں موجود ہوں، مدرسہ ابی ابن کعب میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں کے ناظم حضرت مولانا حافظ فہیم الدین صاحب۔ آپ مدرسے کے ناظم ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم ان کا ایک مختصر سا ہی انٹرویو لیں گے۔ حافظ صاحب، آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں ناظرین کو کہ آپ جو ہے، آپ کا تعلق پرتاپ گڑھ سے ہے، یو پی سے، اور آپ یہاں تقریباً جو ہے 25 سالوں سے یہاں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہاں آنا کیسے ہوا، اور پھر جو ہے کس طریقے سے آپ جو ہے یہاں مدرسہ قائم کیے، حفظ کا مدرسہ قائم کیے۔ یہ ساری چیزیں آپ تفصیل سے ذرا بتائیں۔ میں بمبئی گیا ہوا تھا کاروبار کی نیت سے، اور ہمارے دوست شکیل سے سلطان پوری تھے، ان کی کئی بیکریاں تھیں اور ان کے ساتھ ہم نے بیکری میں پارٹنرشپ کی۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں میں وہاں کا جو ماحول تھا بیکری کا، کام والے آپس میں بہت گالی گلوچ سے بات کرتے تھے، وہ ہم کو اچھا نہیں لگا۔ اسی وجہ سے میں نے طے کیا کہ اب میں اسی مدرسے میں ہی پڑھاؤں گا، خدمت کروں گا۔ تو اس کے لیے میں نے حضرت مولانا منیر احمد صاحب جامع مسجد کالینہ کے امام سے رابطہ کیا، ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے حیدرآباد کے لیے مشورہ دیا کہ وہاں ہمارا مدرسہ ہے، وہاں جگہ ہے، آپ وہاں چلے جائیں، اپنے لوگوں سے مشورہ کر لیں پہلے۔ میں نے مشورہ کیا شکیل بھائی سے اور دوسرے احباب سے، سب نے مشورہ دیا کہ بہت اچھی جگہ ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ اور مولانا نے پھر اپنے آدمی کے ساتھ مجھ کو دارالعلوم حلیمیہ نظام پیٹ میدک آندھرا وہاں تک بھجوایا۔ پھر میں وہاں 1.5 سال تک خدمت کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر حیدرآباد شہر جامع مسجد محی الدین میں امامت خطابت کے لیے آ گیا، اور وہیں رہتے ہوئے ہم نے آپس میں غور کیا کہ امامت کی جو خدمت ہے جی، یہ دینی کوئی مستقل خدمت نہیں ہے، اور اس سے کوئی مستقل کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور اطراف شہر اس کے بعد 100 کلومیٹر دور نلگنڈا ضلع تک کوئی مدرسہ نہیں تھا، نہ اقامتی نہ غیر اقامتی۔ اور ہم نے تمام دیہاتوں کا دورہ کیا۔ گاؤں میں دیہاتوں میں 10-20 گھر مسلمانوں کے ہوتے تھے، کسی گاؤں میں 5 گھر، کسی میں 10 گھر، کسی میں 15 گھر، اور نہ ان میں خود کوئی جذبہ تھا کسی مدرسے میں پڑھانے کا، نہ وہاں کوئی انتظام تھا کہ لوگ رسمی طور سے ہی بھیج دیں۔ ہم نے سب سے مشورہ کیا، اور بالخصوص حضرت فدائے ملت تشریف لائے تھے، حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے مشورہ کیا کہ یہاں اس طرح ضرورت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم مدرسہ شروع کرو، اور ہم سے جتنی ممکن ہو سکے ہم مدد کریں گے۔ جی، اور حضرت مولانا احمد حسامی صاحب گاؤں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رضوان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مشورہ کیا، اور سب کی یہی رائے رہی کہ بہت اچھی جگہ ہے، اور بہت وہاں ضرورت ہے، وہاں مدرسہ قائم کیا جائے۔ اور پھر ہم نے قائم کرنے کا عزم کر لیا، اور اس کے لیے
यहाँ आंध्र प्रदेश उस वक्त चूँकि मुत्तहिदा रियासत थी, तेलंगाना और आंध्रा दोनों के मुत्तहिदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना बरकतुल्लाह खान कासमी जो है मदनी के शागिर्दों में से थे, और हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक साहब कासमी जो हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे, और यहाँ दारुल उलूम हैदराबाद में उस्ताद हदीस थे, और जामिया आयशा निस्वा के नाजिम बानी हाफिज़ ख्वाजा नज़ीरुद्दीन साहब जिसे रब्त किया, और तीनों आदमी को हमने मदरसे के इफ्तिताह के लिए दावत दी। तीनों हज़रात तशरीफ़ लाए, मदरसे का इफ्तिताह हुआ 7 बच्चों से। आज माशाअल्लाह मदरसे में कुल 250 बच्चे हैं, 200 बच्चे दारुल फामा में हैं, 4 दर्जे हिफ्ज़ के हैं, 4 नाज़रे के हैं, शोबे तजवीद भी कायम है, और तमाम अकाबिर ने कुरान की तालीम पर इत्मीनान का इजहार किया है जी। और इसके लिए बिलखुसूस हमने हमेशा उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल हादी साहब दामत बरकातुहू उनसे तालीमी सिलसिले में मशवरा करते रहे, और वो कभी असातिज़ा को भेजते रहे, और उनके मशवरे पे एक प्रोग्राम मदरसे में हुआ था जिसका फ़ायदा मुसलसल मिल रहा है और बहुत फ़ायदा हुआ। उस प्रोग्राम का नाम था मुज़ाहरतुल कुरानिल करीम। उसमें हज़रत मौलाना ने मुझको मशवरा दिया था कि उसमें तमाम उलमा को कुरान से ताल्लुक़ शगफ़ रखने वालों को आप मदऊ करें, लेकिन सबको ये पाबंद करेंगे कोई जिसका जो बयान होगा वो सिर्फ कुरान के सही पढ़ने पर जो सवाब मिलता है उस पर, और गलत पढ़ने पर जो अजाब है वईद है उस पर बयान करेंगे, और कुरान मदरसे में पढ़ने का क्या मेयार है वो अपने तासुरात का इजहार करेंगे। तो उस प्रोग्राम में हमने हज़रत मौलाना अब्दुल हादी साहब दामत बरकातुहू ने खुद एलाउंसरी की और फरमाया कि बच्चों को शाबाशी उनका हौसला बढ़ाने के लिए कोई चाहिए, इसलिए मैं खुद एलाउंसरी करूँगा। पूरे प्रोग्राम की एलाउंसरी तकरीबन 5 घंटे 6 घंटे चला था, मौलाना ने उसकी की, और उस प्रोग्राम में हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद मरहूम तशरीफ़ लाए, हज़रत मौलाना हादी समीउद्दीन साहब नरसापुर, हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमअतुल आंध्र प्रदेश, हज़रत मौलाना क़य्यूम साहब मज़ाहिरी, नाज़िम बानी साहिबुल हशमत पेट सिकंदराबाद, इसी तरह हज़रत मौलाना खालिद साहब सदर मुदर्रिस दारुल उलूम सिराजुल उलूम, और बहुत सारे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुग़नी साहब मज़ाहिरी, नाज़िम मदरसा सबीलुल फलाह हैदराबाद, और इनके अलावा भी बहुत सारे हज़रत मौलाना सैयद अकबर साहब मिफ्ताही गूंगीर, ये तमाम अकाबिर तशरीफ़ लाए, और सब ने अपने तासुरात का इजहार किया और कुरान की तालीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, और उसका फ़ायदा हमने मदरसे से तमाम मुताल्लिकीन को जमा किया था, जो मदरसे से जुड़े हुए अफराद थे, जो मुआमिनीन थे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने खुद देखा कि मदरसे में हम क्या दे रहे हैं और मदरसे वाले क्या कर रहे हैं जी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज हमको बहुत आसानी के साथ मदरसे की मालिया की फराहमी के सिलसिले में बहुत सहूलत होती है, और लोग खुद एक दूसरे के साथ अपना तायद करते हैं कि मदरसा हमने देखा है, तालीम देखी है और वहाँ जाकर के देखा है, और तालीम बहुत इत्मीनान बख्श है, जिसकी वजह से मदरसे को बहुत सहूलियात और नेक नामी हासिल हुई। और हज़रत मौलाना अब्दुल हादी साहब दामत बरकातुहू की हमेशा दुआएं हमारे साथ रहीं। मैंने एक बार ख़त लिखा कि हज़रत तमाम वसाइल के बावजूद मैंने दुनियावी तमाम कामों को छोड़ करके फिर पढ़ाने में मैं लग गया हूँ। हज़रत मौलाना ने जवाब लिखा ख़त में कि बेटा मुझे यकीन था कि अल्लाह ने तुम्हारे सीने में कुरान रखा है, तुमको ज़ाय नहीं करेगा जी हमको। और मौलाना ने ख़ास तौर से मेरे लिए एक मरतबा हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले गए और उससे दुआएं ख़ास तौर से दुआ कराई, सर पे हाथ रखवाया, और मैं महसूस करता हूँ कि मौलाना की तवज्जो, हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो और दुआ ये हमारे काम आ रही है, और मौलाना की दुआएं आज भी हमारे साथ हैं। और अभी चंद दिन पहले मदरसे में 1 हफ्ता गुजार करके मौलाना यहाँ से तशरीफ ले गए। नाजरीन, दास्तान बड़ी दिलचस्प है और तवील होती जा रही है। बुजुर्गों की दुआओं का समरा देखिए, जो एक छोटा सा दरख्त लगा था आज तनावर दरख्त बन गया। काफी हुफ़ाज़ इकराम यहाँ से निकले, माशाल्लाह 150 के करीब निकले हैं। हाफिज साहब तफसीलात बताएंगे। चूंकि दास्तान बड़ी लंबी हो जा रही है और ये हमारा प्रोग्राम चूंकि 15 से 20 मिनट का होता है, इसलिए जो है दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। बहरहाल मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि मौलाना जो है हाफिज साहब जो है यहाँ के रंगारेड्डी ज़िला के सदर भी हैं जमीयत उलमा के, मौलाना अरशद साहब के ग्रुप के, और इसी तरीके से बहुत से समाजी काम भी कर रहे हैं जमीयत के। जब भी इनको बुलाती है, जब भी
जो इजलास वगैरह होते हैं वहाँ भी बराबर शिरकत करते हैं। हम जानते हैं कि 25 साल से मदरसे काम करें, उससे पहले से आप जो है जमीयत का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। चूँकि मैं भी प्रोग्रामों में शिरकत करता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे आपकी मौजूदगी हमेशा दर्ज रहती है। नाजरीन, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप तफसील बताएं कि मदरसे में कितने तलबा हैं इस वक्त, और लॉकडाउन से भी कुछ इस पर फ़र्क पड़ा है, और इसी तरीके से कुरान की तालीम की तरफ आपके अंदर जो जज्बा पैदा हुआ अकाबरीन की बुजुर्गों की दुआओं से, तो क्यों मतलब उसको आप बहुत परवान चढ़ा रहे हैं, अभी आगे क्या आपके अज़ाइम हैं वो भी नाज़रीन को बताएं। कुरान की खिदमत के सिलसिले में जो जज्बा पैदा हुआ तो बिलखुसूस हज़रत मौलाना अब्दुल हादी साहब दामत बरकातुहू ज़माने तालिब इल्मी ही से हमेशा ये कहा करते थे, बेटा कुरान पे मेहनत करो और कुरान करीम पे काम करना। उसके बाद तालीम का सिलसिला मुनक़ता होने के बाद जब भी मुलाकात किया तो हमेशा उन्होंने यही कहा कि कुरान पे मेहनत करो, और चूँकि हम उनका शगफ़ और उनका ताल्लुक़ कुरान से हम बचपन से देख चुके थे, वही जज्बा हमारे अंदर भी था कि हम कुरान पे मेहनत करें और कुरान की ज़रूरत है, और हम उन्हीं को देख करके, और दूसरे बुजुर्ग हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब के भी ख़ास ताल्लुक़ रहा, उनकी तवज्जो रही और हमेशा वो तरगीब देते रहे कुरान के सिलसिले में। और ये दोनों बुजुर्गों की तवज्जो आज भी हैं, पहले भी थी, और इसीलिए हमने कुरान पे मेहनत का सिलसिला शुरू किया। मदरसे में कितने जो है दरसगाहें हैं हिफ्ज़ की? मदरसे में कुल 4 दरसगाहें हिफ्ज़ की हैं जी, और 4 नाज़रे की हैं, और शोबे तजवीद पे कायम है और इस पर काम हो रहा है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छोटा सा जो पौधा लगाया था काफ़ी बड़ा हो गया और काफ़ी हुफ़ाज़ इकराम निकल रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि हाफिज़ साहब ये भी बताएं कि जमीयत से आपकी दिलचस्पी कैसे हुई? जमीयत की दिलचस्पी तो पैदाइशी तौर से है। वो इलाका चूँकि जहाँ के हम प्रतापगढ़ के हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल हादी साहब बचपन ही से जब छोटे से थे जब ही से जमीयत के प्रोग्राम में हज़रत फ़िदाए मिल्लत तशरीफ़ लाते थे तो हमको लेके जाते थे साथ में, कभी स्टेशन कभी प्रोग्राम में, और मदरसे में भी हज़रत मौलाना की तकरीरें जमीयत की खिदमत पर होती थी। तो उसी वक्त से दिल में जमीयत की कदर और मोहब्बत बैठ गई थी। हज़रत मौलाना फरमाते थे कि जमीयत का एहसान, हज़रत शेखुल इस्लाम का एहसान हर हिंदुस्तानी पर, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, मुल्क के हर शहरी पर है, जो उसको उस एहसान को कोई चुका नहीं सकता। उनकी खिदमत मौलाना के बयान करने के बाद दिल में और बैठ गई थी, जिसकी वजह से जमीयत में हमेशा लगे रहने का जज्बा पैदा हुआ, और ये खिदमत मैं हमेशा करता रहा बगैर किसी ओहदे के भी। जब मुत्तहिदा जमीयत थी और आज भी शब्बीर अहमद साहब यहाँ के सदर थे, उस वक्त भी मैं इस ज़िले का सदर था, और जमीयत जब 2 हिस्सों में बटी, जब भी मैं इस ज़िले का सदर था, मुत्तहिदा जमीयत में सदर होने के साथ साथ सेक्रेटरी था, और 2 ग्रुप होने के बाद हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब मदनी दामत बरकातुहू ने मुझको पूरे सूबे का, तेलंगाना और आंध्रा का नायब सदर बनाया, और ज़िले के सदर तो हम पहले ही से थे, और आज भी हमारी खिदमत जमीयत के साथ है। हाफिज़ साहब, नाज़रीन को ये भी बताएं कि आपका चूँकि इदारा छोटी जगह पे है, कि एतबार से छोटा है, अब जो है वसअत चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए क्या आप कुछ प्लान किए हैं कि बड़ा इदारा बनाएंगे, बाहर निकल के कहीं जगह वगैरह तलाश करेंगे, और चूँकि और ज़्यादा गुंजाइश होगी तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसका फ़ायदा काफ़ी यहाँ अज़ला के अंदर तो ही है, और यहाँ पे पूरे इलाके में जो है, पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर जो है फैज़ पहुँच रहा है, तो इसके लिए कुछ आप आगे का भी प्लान रखते हैं? हाँ, मैंने इसे बहुत गौर किया कि जगह चूँकि छोटी है जी जी, और शहर के एतबार से तो ये भी जगह बहुत मुनासिब है, लेकिन महल भी बहुत अच्छा है। हमने अज़्म किया है कि ये जगह बाकी रखते हुए, इसमें किसी तरह के रद्दबदल किए हुए, शहर से बाहर चाहे 50 किलोमीटर दूर हो, 25 किलोमीटर, कोई बड़ी जगह मिल गई, इंशाअल्लाह एक बड़ा इदारा बनाने का इरादा है, इंशाअल्लाह तालीम के सिलसिले में तौसीक़। नाजरीन, जैसा कि हाफिज़ साहब के ताल्लुक से हम बताएं, आपका ताल्लुक जो है प्रतापगढ़ से, और हरहरपुर प्रतापगढ़ का मशहूर इदारा है, वहाँ से आपने हिफ्ज़ किया है, और वहाँ की तालीम जो है हिफ्ज़ के ताल्लुक से बहुत मशहूर है। तो ये भी आपके अंदर जो है दाइया पैदा हुआ, अकाबरीन की तवज्जुहात रही, उनकी बुजुर्गों की दुआएं रहीं, जिसकी वजह से आप ही एक इदारा कायम किया और माशाल्लाह काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को ये भी बताएं आप जो है कि जो आपके आगे के प्लान है, अज़ाइम है कि हिफ्ज़ को बढ़ाएंगे,
کبھی اس کے لیے جو ہے آپ کے جیسے کہ عام طور پر مدارس کے لوگ جلسہ بھی کرتے ہیں دستار بندی وغیرہ کا، تو اس طرح بھی پروگرام ہوا ہے یا آئندہ کرنے کا ارادہ ہے کچھ؟ پروگرام 12 ہوئے ہیں جی، جلسے دستار بندی تو نہیں ہوا، لیکن تکمیل حفظ القرآن کریم کے عنوان پہ پروگرام بہت ہوئے ہیں، جس میں حضرت مولانا سید حسن اسد مدنی، حضرت مفتی معصوم صاحب رائے چوٹی، جی جی، اور دیگر اکابر یہاں کے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی اور مولانا عبدالقیوم صاحب مظاہری، امیر شریعت حضرت مولانا برکت اللہ خان قاسمی، تمام اکابر ہمیشہ حافظ نذیر الدین صاحب سبیلی، جی، ناظم و بانی جامع عائشہ نسواں، مفتی عبداللہ خان قاسمی جو میرے مدرسے کے ہی بہت خاص اور ذمہ داروں میں سے ہمارے ساتھ شروع سے ان کا تعلق رہا، وہ ہمیشہ ہر پروگرام میں شریک رہے، اور آئندہ تمام تقریباً اب تک 150 بچے حافظ ہو چکے ہیں جب سے مدرسہ شروع ہوا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں، اس سال ہی ارادہ تھا لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے پروگرام نہیں ہو سکا، اور حضرت مولانا عبدالحادی صاحب ابھی تشریف لائے تھے، مولانا کے مشورے پہ انشاءاللہ اگر حالات اچھے رہے تو آئندہ سال رمضان کے بعد یا بقرعید کے بعد پروگرام کرنے کا ارادہ ہے کہ تمام طلباء جو حافظ ہو چکے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کی دستار بندی کی جائے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے تعارف میں بتایا، حافظ صاحب نے خود بتایا، ایک بیکری سے جو سفر شروع ہوا تھا کہ بیکری میں کام کیا حافظ صاحب، جو اس کے بعد جو ہے امامت و خطابت میں گئے اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جو سفر شروع کیا تھا، اس سفر جو ہے بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا، اور اس کے بعد جو ہے ایک ادارے کی شکل میں آگے، جب حوصلے بلند ہو کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے۔ آپ کے حوصلے بہت بلند ہیں، بہت عزائم ہے، کام کرنے کا حوصلہ ہے۔ آپ بیکری میں گئے تھے، جیسا کہ بتایا کہ وہاں کے ماحول سے آپ کو راس نہیں آیا، اس کے بعد جو ہے آپ اس طرف آئے، اور ماشاءاللہ اللہ کو جب کام لینا ہوتا ہے اپنے بندے سے تو یہ نہیں دیکھتے ہیں، جہاں پہ بھیجتے ہیں اکابرین کی توجہات رہتی ہیں، تعلقات رہتے ہیں، تو جو ہے کام اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ، میں دعا یہی فرماؤں گا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اور کام لے، آپ بڑا ادارہ قائم کریں اور جو ہے بڑی جو ہے ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جو ہے اس علاقے میں حفاظ کا جو ہے ایک سینٹر قائم کر دیں، اور قائم تو ہے لیکن ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو کہ بھائی پورے علاقے میں لوگ چاہیں کہ حفظ پڑھانا ہے تو یہی پڑھانا ہے، مدرسہ ابی بن کعب میں پڑھانا ہے۔ تو بہرحال حافظ صاحب سے مختصر گفتگو کی، اور جو ہے کم وقت میں جو ہے کافی باتیں آپ نے بتائی۔ میں حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اسی طریقے سے گفتگو میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، ہمارے ساتھ اور دوسری ٹیم آئی ہے ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ شکریہ حافظ صاحب۔ شکریہ، جزاک اللہ۔